वेलकम स्टूडेंट्स। आज आम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थ्योरी क्लास आलोचना करवा। एथिरे आम पोर्तुगीज मानकर भारत आगमन ठारू आरंभ करवा एवं आम प्रॉपर मैपिंग सहित आलोचना करवा जहाँद्वारा कि आपणकर एकाथरे मन रही। ताले चलते आरंभ करिया। या पूर्व वीडियो को लाइक कर दिंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। हु डिस्कवर्ड इंडिया इन वाटर? ये ताले भारत को किए जलपथरे आविष्कार करथिले ना भास्को डा गामा। ताले मन रखंतु, भारत को जलपथरे भास्को डा गामा आविष्कार करथिले केबे ना 17 मे 1498। ताले 17 मे 1498 मसीह रे भास्को डा गामा भारत को जलपथरे आविष्कार करथिले। Which route was discovered by Vasco da Gama from Europe to India? ताले भास्को डा गामा जो यूरोप रु भारत को जलपथरे आविष्कार कले, ताले केउ पथ देई भास्को डा गामा भारत रे पहुँचीथिले ना? भास्को डा गामा जो पथ देई भारत रे पहुँचले तार नाम होची केप रूट फ्रॉम यूरोप। ताले यूरोप रु केप रूट देई भास्को डा गामा भारत रे जलपथरे पहुँचथिले। ताले मैप रे आमे देखिबा केप रूट कोडा देखंतु। एठी हमर हला पर्तुगीज एमती आछंती, एमती आछी। ताले एमती जोटा आछी भास्को डा गामा एबाटा आसिक एमती आसिक भारत रे पहुँचे। ताले ए जोटा प्रॉपर रहिला ए रूटटा को कोन कहंती ना केप ऑफ रूट। ताले केप रूट माध्यम रे भास्को डा गामा भारत रे जलपथरे पहुँचीथिले 17 मे 1498 मसीह रे। व्हाट इज द नेम ऑफ भास्को डा गामा शिप? ताले भास्को डा गामा भारत को जो जहाज माध्यम आसते से जहाजर नाम कौन थिला? एटा मध्य एसएससी एग्जाम रे पचार बहुत थर। ताले साउथ ग्राभियल। ताले मन रखंतु, भास्को डा गामा जो जहाज रे भारत आसते से जहाजर नाम कौन थिला ना साउथ ग्राभियल। ताले चित्र देखंतु, ए जहाजटा हैला साउथ ग्राभियल। आरि माध्यम रे भास्को डा गामा प्रथमे भारत रे पहुँचथिले। मेन एम टू डिस्कवर इंडिया। ताले जो यूरोपीय माने जलपथरे भारत को आविष्कार कले, तांकर मुख्य उद्देश्य कौन थिला ना टू ट्रेड स्पाइस। ताले भारत सहित मसला व्यवसाय करिया तांकर मुख्य उद्देश्य थिला। कारण भारत रे सबठारु उत्कृष्ट मसला मिले। ए मसला यूरोपीय माने नै कि खाइ थांती। यूरोपीय माने अधिक मांस खाइ थांती, सेति पय तांको मसला दरकार एवं भारत रो सबठारु भलो मसला मिले। तेणु सेमानकर मुख्य उद्देश्य थिला भारत रो मसला आमदानी करिवा। ताले मने रखिबे। Which place भास्को डा गामा reached in India? ताले भास्को डा गामा भारतर केउं स्थान रे प्रथमे पहुँचथिले ना? भास्को डा गामा भारतर प्रथमे जो स्थान रे पहुँचथिले तार नाम थिला कालीकोट। केरल रो कालीकोट नामक गोटे स्थान रे भास्को डा गामा भारत रे पहुँचथिले प्रथमे। ताले से कालीकोट रो नाम वर्तमान कोन अछि ना कोझिकोड। मैप रे देखंतु, ए जो नाली रंगर बिंदु अछि एटा हला कोझिकोड। एठी प्रथम भास्को डा गामा पहुँचथिले। सेते बेले कालीकोट थिला तार नाम, वर्तमान सेटा चेंज होगी कोझिकोड रखा जायछि। ताले से कालीकोट रे राजा सेते बेले के थिले ना जामोरिन राजा थिले। जामोरिन जे कि भास्को डा गामा को स्वागत करथिले। एटा भी मन रखियो, एग्जाम रे आछि बहुत थर। भास्को डा गामा को के स्वागत करथिले ना जामोरिन नामक शासक। हु हेल्प्ड भास्को डा गामा टू रीच इंडिया फ्रॉम माडागास्कर आइलैंड? ताले भास्को डा गामा जेते यूरोप रु भारत आसिले से तो आफ्रिका पर्यंत पळा आसले, तापर माडागास्कर पर्यंत आसले। सेठु माडागास्कर द्वीपरु से बाट पाइले। ताले सेठी तांको जणे व्यक्ति सहयोग करथिले। ताले तांको ना कोन ना अब्दुल मानिक। ताले एटा मन रखंतु, एग्जाम रे बहुत पचारिछि। अब्दुल मानिक को सहायता रे भास्को डा गामा माडागास्कर रु भारत पहुँची पातिले। ताले मैप रे देखिबा देखंतु, एटा हला हमर पर्तुगीज रु एई बाट भास्को डा गामा इनते आसिले केप रूट देकी। एटा हला हमर अफ्रीका। तापर ए जो नाली अच्छे यहाँ माडागास्कर यही द्वीप पर्यंत पहुँचते। ताले यही माडागास्कर जड़े थे अब्दुल मानिक जे कि भास्को डा गामा को बाट बटेदेले एवं यही बाटे से आसिकी भारत में सहजरे पहुँची पारी थिले। मन रखिए। व्हाट वाज द अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू डिस्कवर इंडिया? भारत को जलपथरे आविष्कार करने चेष्टा करी किए असफल होते ना जड़े थे मन रखु बार्थोलोमेव प्रथमे 1487 मसीह चेष्टा करते भारत को जलपथरे पहुँचापी, किंतु से असफल रही। तापर आउ जड़े थे कोलंबस, से चेष्टा करी भारत को आविष्कार करने बदल में ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका को आविष्कार करते के ना कोलंबस। मन रखिए। ताले जो पर्तुगीज थे बार्थोलोमेव से कौन कले ना
1487 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଯେଉଁ ପଥଟା ରହିଲା କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ସେଇ ପଥଟା ହିଁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଏଇଟା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ଏଇଠୁ ଆମର ଆସିଲେ କିଏ ନା ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ 1487 ମସିହାରେ ଏମିତି ଆସିଥିଲେ। ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ ଏମିତି ଆସିଲେ, ଏମିତି ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇଟା ହେଲା କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍। ଏଇ ସ୍ଥାନଟା এই କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍ ବାଟଟାକୁ ଏଇଠି ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ କିଏ ନା ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ। ମାତ୍ର ଏଇଠି ସଦାବେଳେ କ'ଣ ନା ଝଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝଡ଼ ଆସିଲା ସେଠୁ ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡରିଗଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଏଇଟାକୁ ଝଡ଼ର ନାମ ଦେଇକି ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇହେବନି। ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ପଥରେ ଏମିତି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ପଳେଇଲେ କିଏ ନା ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ଟାକୁ ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କେପ୍ ଅଫ୍ ରୁଟ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ୱାଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ପର୍ସନ୍ ଟୁ କମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଜଳପଥରେ ଭାରତକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଲେ 17 ମେ 1498 ମସିହାରେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଭାବରେ କିଏ ନା ପେଡ୍ରୋ ଆଲବାଟ୍ରସ୍। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପେଡ୍ରୋ ଆଲବାଟ୍ରସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିଥିଲେ ଭାରତରୁ ମସଲା ବହୁତ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବହୁ ଗୁଣା 100 ଗୁଣା ଲାଭରେ ବିକିଥିଲେ। ଏତେ ଲାଭ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆସିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପେଡ୍ରୋ ଆଲବ୍ରେଚ୍ ଯିଏକି 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 13ଟି ଜାହାଜ ନେଇ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କୋଚିକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଭାରତରେ ବନାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କେବେ ନା 1502 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1502 ମସିହାରେ କୋଚିକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ବନାଇଥିଲେ। ପରେ 1530 ମସିହାରେ ଗୋଆକୁ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ବନାଇଥିଲେ କି ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ରାଜଧାନୀ ଭାରତରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କୋଚି 1502 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଗୋଆ 1530 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିଲା। ହୁଏନ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋୟାର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ ଘାଟି ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନା କୋଚିଠାରେ। ତାହେଲେ 1502 ମସିହାରେ କୋଚିକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କରିସାରିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ, 1503 ମସିହାରେ କୋଚିଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ ଘାଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହୁଏନ୍ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ନା 1502 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 1498 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥରେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ପେଡ୍ରୋ ଆଲବାଟ୍ରସ୍ 1500 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା 1502 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ନା ମସଲା ନେବା ପାଇଁ। ହୁ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଭାରତରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆଲମେଡିଆ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆଲମେଡିଆ ପ୍ରଥମ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ଯିଏକି ଭାରତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାରତରେ ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆଲମେଡିଆ, ଯେଉଁଟାକି 1505ରୁ 1509 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସେ ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆଲମେଡିଆ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସି କ'ଣ ଥିଲା ନା ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆଲମେଡିଆ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଜା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିରୋଧକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ କତିରେ ସରେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା କହିକି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିକି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କଲେ। ଏଇ ପଲିସିଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆଲମେଡିଆ। ହୁଏନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଚୋଳ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତାହେଲେ କେବେ ଚୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସି କରିକି
फ्रांसिस्को आलमेडा कौन कले ना प्रथम वाणिज्य कारोबार कले धीरे धीरे तांकर स्थिति मजबूत करिया को लगे भारत में। यार फलस्वरूप 1508 मसीह गोटे युद्ध होता से युद्ध को कौन कहुए ना चोल युद्ध। ताले से युद्ध क्या क्या होता ना गोटे करे फ्रांसिस्को डी आलमेडा एवं अन्य पाखरे थिले नाभी ऑफ मिसर नाभी आउला गुजरात नाभी आरबर नाभी। ताले मन रखु गोटे करे रहिले पतुगाल रहिले एवं तांकर गवर्नर थिले फ्रांसिस्को डी आलमेडा एवं अन्य पटे रहिले आरब नाभी गुजरात नाभी मिसर नाभी। ये तीन जन युद्ध होला एवं प्रथम चोल युद्ध रे कौन ना जो आलमेडा को पुत्र थिले से निहत होता मृत्युवरण करते एवं से युद्ध समाप्त होता एवं ये युद्ध रे कह गले पर्तुगीज मैंने हारी जाते। यार प्रतिशोध नापी कौन करते ना पुनर्बार द्वितीय युद्ध आरंभ होता चोल युद्ध। ये द्वितीय चोल युद्ध रे फ्रांसिस्को आलमेडा जीतिक जाते से वर्ष एवं से कौन करते ना फ्रांसिस्को आलमेडा आरब नाभी गुजरात नाभी एवं मिसर नाभी को परास्त करते। आरब नाभी गुजरात नाभी एवं मिसर नाभी तीनोटी नाभी को त्रिकोट कहुए। तेल त्रिकोट को परास्त करदे आरब सागर में सबुठ शक्तिशाली हो गले पर्तुगीज माने एवं पर्तुगीज मान को विरोध करने को किए रहिले ना एवं से सर्वे सभा हो गले एवं सेटारे तांकर वाणिज्य कारोबार चालू कले। जिते बड़े से सर्वे सभा हो गले से कौन कले ना सेटारे आरब सागर जो मैंने वाणिज्य करते कर आदाय करने आरंभ करदे केना पर्तुगीज माने। मन रखु व्हिच टैक्स कलेक्टेड बाय आलमेडा इन आरब सी। ताले आरब सागर रे केउ कर प्रथमे आदाय आरंभ कर देथिले गोटे ला काठ आलमोडा कन्वे काठ आलमोडा कन्वे तीनोटी कर कौन करथिले ना पर्तुगीज माने आरब सागर रे आदाय करबा आरंभ कले निजर दबदबा जाहिर कले। मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट ये तीनोटी कर नाम। हु वाज सेकेंड पर्तुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया। या परे द्वितीय पर्तुगीज गवर्नर भावे भारत में किए नियुक्ति होते ना अल्फांसो डी आल्बाक्यू। ताले मन रखु डी आल्बाक्यू जे कि 1509 रु 1515 पर्यंत पर्तुगाल गवर्नर रूपे भारत में नियुक्ति होते एवं से द्वितीय पर्तुगीज भारतीय गवर्नर। ताले यही डी आल्बाक्यू को कौन कर ना प्रकृत पर्तुगाल क्षमता संस्थापक कहुए कारण से भारत में पर्तुगाल क्षमताटा को बहुत मूलदुआटा बहुत स्थापन करते से 1510 मसीह बीजापुर शासक ठार गोवा को अधिकार करते। भारत में वाणिज्य कारोबार कर पर्तुगीज मैंने निजर साम्राज्य विस्तार लगी पड़े जार फलस्वरूप 1510 मसीह बीजापुर शासक को परास्त कर गोवा अधिकार करने गले पर्तुगाल माने। से समय भारत में पर्तुगाल गवर्नर थे डी आल्बाक्यू। तेल मन रखे से डी आल्बाक्यू को कौन कहुए ना भारत में पर्तुगाल शासन प्रकृत संस्थापक कहुए। मन रखिए एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। व्हेन भास्को डा गामा कम टू इंडिया एज ए गवर्नर। तापर भास्को डा गामा केबे भारत को गवर्नर रूप से आसते। भास्को डा गामा ताले भारत को प्रथम दी थर आसाते 1498 मसीह भारत को जलपथर आविष्कार कले। यापर 1502 मसीह आउ थे आसते तृतीय थर पर आसते भास्को डा गामा 1524 मसीह से से भारतर गवर्नर रूप से आसते। पर्तुगाल गवर्नर ही भारत को आसते किए ना भास्को डा गामा। ताले मन रखिए एग्जाम रे पचार भास्को डा गामा भारत को मूल केते थर आसते ना 3 थर आसते। मन रखिए ताले टर्म ऑफ भास्को डा गामा से समय 1537 भास्को डा गामा मृत्यु हो जाता। समाधिटा कौटी ना केरल अच्छी। ताले प्रथम समाधिटा केरल पर जो जीवाश्म को लेकिन पुनर्बार टर्मटा एवं लिस्बेन में बना जाए कौटी ना पर्तुगाल लिस्बेन में एवं अच्छी कि प्रथम से जो मरले केरल में टर्म था। जो एग्जाम पचारे भास्को डा गामा को समाधिटा भारत क्यों स्थान थी ना केरल। मन रखिए हु वाज नेक्स्ट पर्तुगीज गवर्नर। तापर परवर्ती पर्तुगीज गवर्नर रूपे किए भारत नियुक्ति होते ना निनो डिया क्यूना। ताले मन रखु निनो डिया क्यूनो जे कि भास्को डा गामा पर भारत में गवर्नर रूपे नियुक्ति होते पर्तुगाल गवर्नर। से 1529 रु 1538 मध्य भारत में गवर्नर थे। ताले समय मुख्य कार्य कना से गोवा को पर्तुगाल राजधानी बनई थे। केबे ना 1530 मसीह गोवा को पर्तुगाल राजधानी
କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଆକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହେଲେ 1510ରୁ 1961 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଆଟା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପୀୟ ରୂପେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ୟୁରୋପୀୟ ରୂପେ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ସେଇ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଆର 1961 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଥିଲେ। 1961 ମସିହାରେ ଅପରେସନ୍ ବିଜୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ତଡ଼ିଥିଲା 1961 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପୀୟ ଭାବେ ଭାରତ ଆଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ୟୁରୋପୀୟ ରୂପେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡିଉ ଦ୍ୱୀପକୁ ଡିଉ ଆଣ୍ଡ ବେସିନ୍କୁ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଗୁଜରାଟର ବାହାଦୁର ଶାହ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ 1534 ମସିହାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଡିଉ ଦ୍ୱୀପକୁ। ଏଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହୁଇଚ୍ ରିଭର ୱାଜ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାହେଲେ କେଉଁ ନଦୀ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ନା ହୁଗୁଳି ନଦୀ। ମନେ ରଖିବେ, ହୁଗୁଳି ନଦୀ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। When Portuguese king gave Bombay to Charles II of England as a dowry for marrying his sister। ତାହେଲେ ମଝିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ଯେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ରାଣୀ ଥିଲେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଚାର୍ଲସ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିବାହ ସ୍ୱରୂପ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଅଧିକାର ରଖିଥିଲେ। ସେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ସେମାନେ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେବେ ଘଟଣା ନା 1661 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ 1661 ମସିହାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜକୁମାରୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜକୁମାରକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜକୁମାର ଚାର୍ଲସ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯୌତୁକ ରୂପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିବାହ ଭାରତକୁ ସେମାନେ ଯୌତୁକ ରୂପରେ ଦେଲେ। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ହୁଇଚ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରିଅଲ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ ନା ଡି ଆଲଭାକ୍ୟୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡି ଆଲଭାକ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଡି ଆଲଭାକ୍ୟୁଙ୍କର ସମାଧି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଗୋଆରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡି ଆଲଭାକ୍ୟୁଙ୍କ ସମାଧି ଅଛି ଗୋଆରେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ହି ବ୍ୟାନ୍ ସତୀପ୍ରଥା। ତାହେଲେ ଭାରତରେ ସତୀପ୍ରଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ବା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଡି ଆଲଭାକ୍ୟୁ। এই ପଏଣ୍ଟଟା ବି ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଛଡ଼ା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଚାଷ ପଟାଟୋ ଚାଷ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଏଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ହିଁ ଭାରତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। এই ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଟେକ୍ କେୟାର। ବାଏ ବାଏ।